पढ़ता हूं तो कहती है खालिक की किताब है मिस्ल यहूदी ये सऊदी भी अजाब इस कौम के बारे में कमर और क्या लिखे काबे की कमाई से जो पीते हैं शराब। दोस्तों, शेख अहमद यासीन ने कभी कहा था कि जब हम छोटे थे तो समझते थे कि यहूदी फलस्तीन पर कब्जा किए हुए हैं, लेकिन जब बड़े हुए तो हमें पता चला कि सिर्फ फलस्तीन पर नहीं, यहूदी पूरे अरब पर कब्जा किए हुए हैं। दोस्तों, इस्लाम की शुरुआत इब्तिदा अरब की मुक़द्दस सरजमीन से हुई। उसी सरजमीन से ये पैगाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को सुनाया कि शराब हराम है, और ये हुक्म सुनते ही ईमान पर, अल्लाह रसूल पर जान देने वालों ने शराब से तौबा कर ली और अपने घरों में रखी हुई सालों पुरानी कीमती शराबों को नालियों में बहा दिया। हमें कुरान, शरीयत, इस्लाम सब उसी सरजमीन से मिला। ये अल्लाह की इस्लाम के लिए चुनी हुई सरजमीन है। इमामुल अंबिया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी सरजमीन पर पैदा हुए, लेकिन अब लगता है कि अरबों ने अपना खुदा और अपना किबला बदल दिया है। अब उन्होंने अमेरिका और इजराइल की तरफ रुख कर लिया है। बहरहाल बात निकली तो फिर बहुत दूर तक जाएगी, हम यहीं पर रुकते हैं और टॉपिक पर आते हैं। देखिए, अरबों में शराब का चलन कोई नई बात नहीं है। शराब और ज़माने जाहिलियत में शराब और अरब दोनों का चोरी दावन का साथ रहा है। सालों तक वो शराब को स्टोर करते थे, जमा करते थे, जिसके बाद जितनी पुरानी शराब वो उतना ही इज्जतदार और मेहमान नवाज समझा जाता था। शराब को भी एक तरह का खुदा ही समझा जाता था ज़माने जाहिलियत में, लेकिन जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का हुक्म सुनाया कि शराब हराम कर दी गई, तो सहाबा इकराम ने पुरानी और कीमती शराब को मक्का की गलियों में पानी की तरह बहा दिया। लेकिन अब जमाना जैसे जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के मुबारक जमाने से दूर होता जा रहा है और क़यामत के करीब आता जा रहा है, वैसे वैसे शराब कहीं न कहीं और किसी न किसी तरीके से परोसी जाती रही है, सऊदी अरब में भी। लेकिन अब बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कि सऊदी अरब में शराब खाने खोले जाएंगे। इस फैसले से दुनिया भर के मुसलमानों में बेचैनी है, लेकिन इस बेचैनी से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि 2030 तक ऐसी बहुत सारी बेचैन करने वाली खबरें सऊदी अरब से आने वाली है। तैयार रहे क्योंकि सऊदी में जो प्रिंस बैठा है, लगता है कि वो 2030 तक सऊदी को लास वेगास बनाकर ही छोड़ेगा। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि 1951 तक यानी 1951 तक शराब वाला सिलसिला किसी न किसी तरीके से सऊदी अरब में चलता था। थोड़ा था, लेकिन सिलसिला था शराब पीने का। लेकिन फिर 1951 में सऊदी में एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से शराब पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। 16 नवंबर 1951 की बात है कि जब सऊदी अरब के शहर जद्दा में मुकीम ब्रिटेन के जो सफीर थे, एम्बेसडर थे, सिरिल उस्मान ने अपने घर में एक पार्टी का इंतजाम किया। उस पार्टी में बुलाए गए बहुत सारे अफराद के अलावा मेहमानों में सऊदी अरब के शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान यानी आले सऊद के 19 साला बेटे मिश्री अब्दुल अजीज भी मौजूद थे। इस पार्टी के दौरान मेहमानों के लिए शराब का बंदोबस्त भी किया गया था। शाह अब्दुल अजीज के बेटे भी पीने वालों में शामिल थे। मिश्री अब्दुल अजीज अपने पीने की हद पूरी कर चुके थे, मगर उनकी जिद थी कि उन्हें और एक जाम बनाकर दिया जाए। लेकिन ब्रिटेन के जो सफीर थे सिरिल उस्मान ने उन्हें जाम देने से इनकार कर दिया था। इस इनकार पर मिश्री अब्दुल अजीज उस वक्त तो घर से निकल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो वापस आए तो उनके पास एक पिस्टल थी। शराब के नशे में चूर मिश्री अब्दुल अजीज ने मजीद जाम देने से इनकार करने की पादाश में ब्रिटेन के सफीर पर फायरिंग कर दी, जिससे वो हलाक हो गए। मिश्री अब्दुल अजीज पर कत्ल का मुकदमा चला और इल्जाम साबित हो गया, लेकिन आले सऊद के से ताल्लुक होने की वजह से उन्हें सजाए मौत देने के बजाय उम्र कैद की सजा सुनाई गई और शाह सऊद के ही दौर में उनको रिहा भी कर दिया गया।
یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے، یہ نبوی نسخہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے، اور یہ سنت بھی ہے، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے۔ ایک گلاس دودھ میں 2 چمچ تلبینہ ڈال کے اسے ابال لے، کھیر کی طرح بن جائے گا، اور پھر اس میں شہد یا شکر ڈال کر آپ بھی پیے، بچوں کو بھی پلائے، گھر میں ہر ایک عمر کے لیے یہ مفید ہے۔ اسکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں، آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریئر فری ہے۔ اگر آپ ڈسٹریبیوٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریدیں گے۔ قتل کا یعنی یہ مرڈر کا واقعہ 1951 میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال کے بعد یعنی 1952 میں 1952 میں شاہ عبدالعزیز نے سعودی عرب میں پورے سعودی بھر میں الکوہل یعنی شراب پر مکمل پابندی لگا دی۔ مذہب اسلام میں شراب حرام ہے اور سعودی عرب میں بھی حرام ہی تھی، لیکن اس قتل کے واقعہ پیش آنے سے پہلے سعودی پولیس، سعودی حکام شراب کے معاملے کو نظر انداز کر دیا کرتے تھے، یعنی شراب بین تھی لیکن پھر بھی لوگ پیتے تھے اور وہاں کی پولیس اس کو نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن سعودی عرب میں شراب کی خرید و فروخت پر مکمل پابندی 1952 میں اس واقعے کے بعد لگائی گئی، لیکن اب اس واقعے کے لگ بھگ 71 سال بعد سعودی حکام نے کہا ہے کہ وہ ریاض میں شراب کے فروخت کے لیے دکان کھولیں گے۔ حالانکہ حکام کا ابھی کہنا یہ ہے کہ اس دکان سے شراب کی جو فروخت ہے وہ صرف سعودی عرب میں رہنے والے جو غیر مسلم جو منتخب چنندہ لوگ ہیں، جو باہر کے سفیر ہیں، ایمبیسیڈر ہے، یا جو جن کو بیوروکریٹ کہا جاتا ہے، جو یعنی سرکاری لوگ ہوتے ہیں غیر مسلم، صرف انہی کے لیے ہے۔ لیکن یہ کب تک رہے گا؟ کچھ مہینوں کے بعد پھر اور اگلا حکم آئے گا کہ تھوڑے اور لوگ، پھر تھوڑے دن سال کے بعد یا تھوڑے مہینوں کے بعد اور سہولت دی جائے گی، ایسے شراب عام ہو جائے گی۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ 2030 تک یہ پورا سعودی عرب کو ٹورزم بنانے کا پورا ان کا پلان ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے سوائے دعا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ سب کی حفاظت فرما، اس مقدس سرزمین کی حفاظت فرما، اور ایسے احکامات جو اسلام اور شریعت کے خلاف ہے اس سے سب کی حفاظت فرما، ایمان والوں کی خاص طور سے حفاظت فرما۔ بہرحال یہ معلومات تھی آپ لوگوں کو دے دی، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا، تو آگے شیئر ضرور کریں، ٹھیک ہے؟ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن، شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔